Hello guys, Kabay Chala, Jacob Sawa. Hi guys, nandito po ako guys sa may Cardona National Road, Kalaha, Cardona, Rizal guys. Hi guys, ito po yung aming highway dito guys. So, sobrang dilim guys, meron lang isang sakyan guys. Ayan mga sasakyan guys. Ito guys yung solar guys. Pero dito guys sa kabila guys, napakadilim guys. Ay guys yung ito yung kalsada sa amin guys. Napakadilim guys. Sana guys, makita to na ating local government guys. Sobrang guys dilim Nakita mo may mga ilan poste lang guys na may ilaw guys. Ito po si Kabayan Channel po guys. Sana po makita po ito ng ating local government. Ito po ako guys sa may guys sa may National Road po ng Kalahan, Cardona, Rizal guys. Sana po ma-action na po ito ng ating local. Yung mga daan po dito sa Cardona, malagyan po sana ng kahit solar na po na malagyan man lang na magdingning ng kalsada po ito sa ating lalawigan. Ito po si Kabayan Channel, Jacob Sawa. Salamat po. Salamat po. Ayun mga guys, may bata. Dilim guys. Tama guys. Ayun guys. Ay guys. Sobrang guys, dilim. Di mo makikita, baka mamaya may parating guys na mga sasakyan sa kabila sa sobrang dilim guys. Assume natin guys dito sa may kabila guys, napakadilim guys. Sobrang dilim. Ayan guys, may bata guys. Ayan guys, sobrang dilim guys. Bago mga guys, so nakasum yun guys. Ayan po yung kadiliman po sa aming lugar guys, sa kalsada po guys. Sana po meron mga kahit solar lang po na malagay po sa highway na yan po. Ito po guys, si Kabayan Channel, Jacob Sawa. Salamat po.